মুখ্যমন্ত্রী হাই হাই ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী হাই হাই ত্রিপুরা তখন উপরে পক্ষে সমান মারো সামনে ত্রিপুরা তখন উপরে পক্ষে সমান মারো সামনে ত্রিপুরা তখন উপরে পক্ষে সমান মারো সানাই উবাগরের প্রতি পক্ষে সমান মারো সামনে ni je coba rally khaiman tamni uddeshon tui rally khaiman emo kisase jotono no puilano media rongan khaka hamya pharo norok jotono saimano salkisa sikang BJP ni kaisa meetingo sini bubagara tai hinene mukhyamantri je kok samani obno sing bleke khawon nangkha kha bleke sing dukho mangkha karon o hani busa sing juk 1350 বছর sini bubagara bai henggakai tini bo khoraksa norok jotono saimano ba agi Bangladesh tongmani Kumilani engkoni phaimani bor Brahmanbariani bo phaimani kintu bo tini chief minister rongoi mano kintu chini bubagara ta hini bo kok saimaya bo dabuk democratic parliamentary system Tripura hasteni khoroksa chief minister bo unparliamentary kok saimaya omtui kha nangjangnai omtui osonman kok bo saimaya aboni protibadono sing tini oro rally khaika যে চিনি সনখলাতু বাইজালবাড়ি ম 24 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি মিয়া হর মুখ্যমন্ত্রী চিনি বুবাগারবাই মালাই ফেকা তিনি মহারাজ সাকা ব মিয়া ক্ষমা সানকা হিনে ইনকা মহারাজ খুচিংখা বসুংনো তিনি প্রটেস্টা খাইদিন সামানি হাইপনো চিনি প্রিপারেশন রাংজাক जों বুবাগারের পারমিশন নাবিনো जों তিনি হর প্রটেস্ট রেলি খাইকা খানান চিনি প্রটেস্ট রেলি বন্ধংনাই মহারাজ সাকা খানা চিনি এমএলএ তাই চিনি এমডিসি রক বাইতি जों বুসকাংনি কতর চবানি বাগै जों खाना कक सालायनाय एवं खाना चिनी प्रेस मिट बतंगो आं खा खालायो अमतै आनपार्लियामेंटारि कक जाहाते कोनो मिनिस्टार कोनो चिफ मिनिस्टार जाहाते भविष्यत सायतै एवं बीजेपी नि कोनो नेता सायतै जों अबनो खुसियारि नायो अबन बागैनो तिनि आसे और हजार बरक फायो जों तिनि और प्रोटेस्ट रैली खालायखाता सर हांकाय राजानि बोसानो राजा हिया हांकाय ताम हिनाय अबनो जोंबो अनेक किसु कक सितरा साइमानो आनपार्लियामेंटारि कक साइमानो किन्तु चिनी बुबागारानि जे तिफांग तिप्रा मथां जत लिडार जत वारियार्स रक जों डिसिप्लिन मानि चलियो जों जतननो बरम मिनानि जों साइमानो आबनि बागिनो जों आनपार्लियामेंटारि कक बसाया बखक सितरा बखक सितरा स्लोगान बरिया एकाय आबनि बागिनो जों चिनी बुबागारानो हिनाय चिनी नायनायदि जों जखन अमित शाह बै मालायफ्रो अमित शाह जिसे महाराजा चिनी महाराजा हिन साइ कक साइतंग एका आ जागा चीफ मिनिस्टार नोंबोनो बुबागारा ताहिनिनो नोंनो साबाबा के जोंबो साइबा खमले नों बांलादेशनि फायनाय बांलादेशि चीफ मिनिस्टारनि मा खामो जों सायाबले आकगनो जोंबो ताबुबो सन्माननि दंले आहेदिबा बिनि एगेन्स्ट केस रक खायनानि फासिं जेहेतु बमिया महाराज मालायै ब खमा सानफैका दुख प्रकाश खायफैका आबोनि बागै महाराज बनो खमा खलायका एकाय जों ताय केस खलायला ताय प्रोटेस्ट रैली बो जों खानान थिमिखाय ताय खायलिया हने बबागारा तिनि दागिरि खाता ताय सर बसां साल जदिसन अमा हायके न बहुत खिथा ताय सामा के बुबागारानि सागाव जदि कक क्षेत्र पेपला खानके आबोनि बसकानि स्टेटमेन्ट बो बाहेर ना अब त जों अबनि जवाब त जों कराखैनो रिनाय एवं बुसकांगो चिनि जे अंको जून मासनि 20 तारिखो चिनि पार्टीनि प्लेनारि चिं सुख खालायजेंनाय पार्टीनि गटर माखासे आगरतलाव चिनि कन्फारेन्स सुंगै दङ एका आरो चिनि पार्टी जत्तनो फर्म बुंनाय ग्रासरुट लेभेलनि सिमे टप बटम जरा चिनि पार्टी अनेक रिफर्म बुंनाय एका जों बुसकांनि सबानि दिगिनो थां दङ चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मन याकारि याखो तामन याकाय जों नासिङै दङ बुबागारानि दागिमुं बुबागारा जै मात्र दागिनाय सिंगापुरन कोनाय अमो सिमिया बुबागारा प्रतिटा कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव जुलाई मासनि सिमे बसबाव नखाना एवं बयाकुं बाय हिमै प्रतिटा अंकबो 5 किलोमिटार 10 किलोमिटार काय बय हिमनान हिनि जों तिन साका जों खा खलायो बिनि नेतृत्वे त्रिपुरा सरनि मानथायनो तुइ जों सबा कटक तेके सर मिया जे बुबागारानि अ नुयुमाव मिया जे चीफ मिनिस्टर जे थांमानि
थांपुरो बजे किसान नो सेकेंड मतो कक सालांगमन दंग बुबागर नो सा खामि खनासि साखमाने फाइन सामनि आवले बुसु जति कबइङा abo to jotu saima ka abo ya abo to private kok to jingjo to saima tobe মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ খাইবিকা এবং মহারাজ সুনথানে মিয়া ব অ্যাপোলজি সানকা ক্ষমা সানকা গাবন বাগে মহারাজ পুসিংখা ইনকা বন নাকার জাখা একাই আবতাই আলাদা বতাম সালাং কাবলে তাই সাইমে সা খামিয়া তো নরজন সাইমানো বুবাগ্রা সা খামিয়া একাই ও তুমিও নাইতি দিগনে সুতুই হিমানে হাইক কমতিম খাতা Saya tabung to roman script sanai tini bawa kubang ke urung sernai roh buka. Gak pernah tuyai tam bunga nong